তো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। তো আজি লৈ আহিছোঁ মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো হ'ল যে ফাইনেলি আহি গ'ল PM কিষাণ আঁচনিখনৰ 23 নম্বৰ কিস্তিৰ তাৰিখ। তো কেতিয়া আপোনালোকে 23 নম্বৰ কিস্তিটো লাভ কৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। তো ইয়াৰ লগতে বহুত কেইটা নতুন আপডেট আহি গৈছে, বহুত কেইটা নতুন নিয়ম আহি গৈছে। হয়তো আপোনালোকৰ নামো কৰ্তন হ'ব পাৰে, কাৰণ বহুত মানুহৰ বহুত PM কিষাণ হিতাধিকাৰীৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে। তো কিহৰ কাৰণে কৰ্তন কৰা হৈছে সকলো ডিটেইলছ আপোনালোকে জানিব পাৰিব, কাৰণ মোৰ ওচৰত ভিডিঅ' ক্লিপ আছে। তো ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এইটো ঘোষণা কৰিছে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ' ক্লিপটো চালে সকলোখিনি বুজি পাব। বহুতৰে কিন্তু নাম কৰ্তন কৰা হৈছে। এইবাৰ হয়তো 23 নম্বৰ কিস্তিটো নাপাব পাৰে, বা 23 নম্বৰ কিস্তি বুলি নহয়, PM কিষাণৰ যি সুবিধা আছে সকলো সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে। তো যদি আপোনালোকে এইকেইটা কাম কৰা নাই, তো প্ৰথমটো হ'ল ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। যদি আপোনালোকে ফাৰ্মাৰ ID বনোৱা নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত PM কিষাণৰ 23 নম্বৰ কিস্তিটো বা PM কিষাণৰ যিসকল সকলো সুবিধা আছে সেই সকলো সুবিধাৰ পৰা আপোনালোকে বঞ্চিত হ'ব পাৰে। তো যদি আপোনালোকে বনোৱা নাই, 23 নম্বৰ কিস্তি লাভ নকৰিব। আৰু এটা কথা জনাই দিওঁ, হয়তো এইবাৰ আপোনালোকে 4000 টকাকৈ পাব পাৰে। এইটো মই কোৱা কথা নহয়, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ঘোষণাটো কৰিছে। তো এইবাৰ হয়তো 4000ও পাব পাৰে। বহুতৰে নাম কিন্তু কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু বহুকেইটা নতুন নিয়ম আহি গৈছে। তো আপোনালোকে সকলোখিনি জানিব পাৰিব কেতিয়া আপোনালোকে এই টকাটো লাভ কৰিব, বা আপোনালোকৰ সকলৰ জানিব পাৰিব। টকা কিন্তু অলৰেডি সোমাই গৈছে, জাষ্ট খালি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হোৱা নাই। তো বাকী টকা কিন্তু আহি গৈছে, আৰু ইয়াৰ সিক্ৰেট যিটো লিষ্ট, এই লিষ্টখন আপোনালোকে জানিব পাৰিব। তো কোনসকলে PM কিষাণৰ 23 নম্বৰ কিস্তিটো পাব, ভিডিঅ' ক্লিপটোৰ বাবে আপোনালোকৰ সকলোখিনি বুজি পাব। তো মোৰ ওচৰত ভিডিঅ' ক্লিপটো আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ' ক্লিপটো ভালদৰে চাব, অলপো স্কিপ নকৰাকৈ ভালদৰে ভিডিঅ' ক্লিপটো চাব। যদি আপোনালোকে স্কিপ কৰি চায়, তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ভিডিঅ'টো ভালদৰে নাচালে আপোনালোকে বিপদত পৰিব পাৰে। তো আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ স্কিপ নকৰাকৈ ভালদৰে চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে বুজি পাব। আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ ওচৰত সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগি থাকে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু যদি কোনোবা মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে, তো প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'সমূহ সবৰ প্ৰথমত চাবৰ বাবে বা এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰে। तो फ्रेंड्स আপোনালোকে ভিডিও ক্লিপটো ভালদৰে চাওক। नमस्कार किसान भाइयों, क्या आप भी 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं? लेकिन क्या आपको पता है कि सरकार ने चुपके से नियमों में ऐसा बदलाव कर दिया है जिससे 2 करोड़ से ज्यादा किसानों का नाम लिस्ट से कटने वाला है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ तारीख की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस सीक्रेट लिस्ट की बात करेंगे जिसमें शायद आपका नाम भी शामिल हो सकता है। क्या इस बार बजट के बाद पैसे बढ़कर मिलेंगे? क्या आपको 2000 की जगह 4000 मिलेंगे? वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती और आपकी सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, 22वीं किस्त मार्च 2026 में जारी की गई थी। नियम कहता है कि हर 4 महीने में पैसा आना चाहिए, लेकिन अक्सर देखा गया है कि डेटा वेरिफिकेशन के कारण इसमें देरी होती है। इस बार सरकार एग्रीस्टैक नाम का एक नया सिस्टम ला रही है। ये एग्रीस्टैक क्या है और क्यों इसे किसानों का डिजिटल जाल कहा जा रहा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरफ फैल रही है कि अब से 2000 की जगह 4000 की किस्त आएगी। इस दावे में कितनी सच्चाई है? दरअसल कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र में नमो शेतकरी योजना में राज्य सरकार अपनी तरफ से भी पैसे जोड़ती है। अगर आप इन राज्यों से हैं तो आपके खाते में 4000 आ सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा क्या है? अब बात करते हैं उस रेड जोनों की, जिसकी वजह से आपकी 23वीं किस्त लटक सकती है। लैंड सीडिंग, भूसत्यापन। अगर आपने अपने लेखपाल से मिलकर जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं चढ़वाया है, तो आपका स्टेटस नो दिखाएगा। KYC का नया तरीका, अब सिर्फ अंगूठा लगाने से काम नहीं चलेगा। सरकार फेस ऑथेंटिकेशन, फेस ऑथ को बढ़ावा दे रही है। NPC लिंक, आपका बैंक खाता आधार से लिंक तो है, लेकिन क्या वो DBT DPT के लिए इनेबल है? अगर नहीं,
तो पैसा वापस लौट जाएगा। तो अंत में वो सवाल जिसका आपको इंतजार है, 23वीं किस्त कब आएगी? सूत्रों और पिछले ट्रेंड्स के अनुसार सरकार जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के पहले पखवाड़े के बीच किसी भी दिन बटन दबा सकती है। किसी भी फर्जी ऐप या लिंक पर अपना आधार नंबर न डालें। अगर आपको कोई कॉल आता है कि हम पीएम किसान ऑफिस से बोल रहे हैं और ओटीपी दीजिए, तो तुरंत फोन काट दें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर जरूर करें, ताकि कोई भी किसान भाई इस जानकारी से वंचित न रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जैसे ही पैसे ट्रांसफर हो आपको तुरंत पता चल जाए। जय हिंद, जय किसान।